हौ नारायण कृपा करंतु मंगल कवि कहले वैदेही रमण विभूषण विभू आयुष्मान भव सर्वारिष्ट शांतर पाला तो सरू जहा दबा कदा आज दे दियो कारण होतार गाड़ी पेट्रोल खर्च आज जाके उठी पारनी ना 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 तेणु केमती पेट्रोल खर्चटा उठी जाऊ सेटा मा काली को बखरे प्रार्थना निश्चित पेट्रोल खर्च मन गाड़ी खर्च मन आम खर्च तो उठी जो खाली पेट्रोल खर्चटा उठी जाऊ गाड़ी रो आज्ञा आउ किसी दरकार नहीं बस कवि कहले वैदेही रमण विभूषण विभू बस वैदेही से किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले कला बुझिबो अति सहजे बुझिबा की सहजे महेश्वर नाम से भूषण नाम से वैदेही जानकी मैथिली पार्थिवी रे हरे पाथवे जोजोर गंधा सीता रे सुजने जोजन बंधा सादे मां सीता रहउछि छोटा ना अच्छा वैदेही एक जानकी दुई मैथिली तीन पार्थिवी चारि जोजोन गंधा पांच सीता ए छोटारू सातटा ना नहीं 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 दैवर कराल चक्र बस राती पाइले राम हे ठांगा राजा अयोध्या रहे धर्म राजा किंतु किंतु मंथरार कुरु चक्र रे आज्ञा 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 कोई की मां द्वारा हाँ हाँ राम गला वनवास कौन करिबा राम जहाँ गण कवि वैष्णव पानी कहिले कौन कहि छंती टिके सुनिबा कहले वनवास रे वनवास ए वनवास रे वनवास बनवास रे बनवास बनवास रे बनवास बनवास रे बनवास कोई गई मंत्रणा सुनी राम द्वार समरस बनवास रे बनवास आहा बनवास रे बनवास राति पाहिले रामचंद्र होई धन्ना राजा राति पाहिले रामचंद्र होई कांता राजा राति पाहिले रामचंद्र होई धन्ना राजा राति पाहिले रामचंद्र होई
ଦଶରଥର ଭାଇଜା ରାମ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହବ। ବାପାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଚ୍ଛା ବାପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ହେଇଛି? ରାମ ହବ ରାଜା। ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନକୁ ପଡିଛି 7ଟା ପାହାଚ। 7ଟା ପାହାଚ ପଡିଯିବ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 7ଟା ପାହାଚ ଚଢିଲେ ରାମ ରାଜା ହବ। ସେଇ 7ଟା ପାହାଚ ଚଢିକିରି ରାଜା ହବାଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ହବ ନା? ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଦ। ଆଚ୍ଛା ନେପଥ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମାଟେ ଡାକିଲା। ମାଟେ ଡାକିଛି ପଛରୁ। ହାଉ ହାଉ ପ୍ରଭୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତୁ ଭଲ ପୁଅ ହେଇକି ରହ, ଏ ଭଲ ଝିଅ ହେଇକି ରହ। ଭଗବାନ ରାମ ରାଜା ହବା ପାଇଁ 7ଟା ପାହାଚରୁ ମାରୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। এই সমୟରେ କଥାଟା କଣ ହେବ ସାର୍ କହିବେ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଲା ଆଜି ସରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତର। 12 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଲାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନା। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନଥିବ ବୋଲେ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ବାପା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଲା ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ରାତିରେ ଆସିକି ମେ ହେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ତ ସେଇଆ ଆଉ। ପାଲା କୋଉଠି ତମେ କୋଉଠି? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତମକୁ ଭାଇନା। ପାଲା ଟିକେ ଶିଖ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଝିଣ। ନହେଲେ ଜଣେ ଚାମର ନେଇକି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇବ ତାହା 2 ପଦ ଗାଇ ଦେଇକି ଗଲେ ପାଲା ସଇଲା। ଯଦି ମନ ଛୁଆ ପଦେ ପଦେ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ କୋଉ ପାଲା କରିବାକୁ ପେ? ପାଲା ଗାଇବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ତମକୁ କେହି ମନେ ପକେଇବେନି। ନାଇଁ 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 ଏମିତି ପାଲା କର ଯେମିତି ନିରଞ୍ଜନପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିବ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ନୃସିଂହ ହୋତା ଆସିଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ରାଜା ଦଶରଥ ମରି ଯାଇଛି।
দিন হয়েছে। আচ্ছা মাত্র 6টা দিন এই 6 দিন রে ভগবান রাম রাজা হওয়াকে বললে। আচ্ছা 7টা পাহাচ পড়িছি। প্রথম পাহাচরে পাদ দিলে রাম, প্রভু পাদ ଦେଇଛନ୍ତି প্রথম পাহাচ। উপরକୁ চଢিলে সিংহাসନରେ বসিবে। বাস আହୁରି 6টা ପାହାଚ ଅଛି ପୁଅ। প্রথম পাহাচরে পাদ দেলা বেলে জনে মা ডাকি দেলা, কলা রহি যা রাম, ও রহি যা। মু প্রশ্নর উত্তর নদেলা পর্যন্ত তু রাজা ହେଇପାରିବୁ। ভগবান রাম ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, ଆରେ କେ ରହିବେନି ଅଟକିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନା। କହିଲେ କିଏ ତୁ ମା? କିଏ ମା ତମେ ଡାକୁଛ, କାହିଁକି ମତେ ଅଟକେଇଲ? ଅନେଇଗଲାକୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନନୀ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମା କୌଶଲ୍ୟା। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ପଛରୁ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା ତୁ ପରା ଭଗବାନ, ତତେ ଜଗତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକେ, ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରମାଣ କରେ। କଲା କୃପା ବାରି ଧର ରାମ ସରାରି, କୃପା ବାରି ଧର ରାମ, ପାହି ପହର ତୋହାର ତୋହାରି, ବରଷି ସୁମନ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାୱାଇ, বরষি সুমন দুন্দুভি বজাওয়াই, শ্রী রঘুনাথ বিমল সদাই, বেদ মন্ত্র তব দ্বিজন উচ্চারে, বেদ মন্ত্র তব দ্বিজন উচ্চারে, নভসুর মুনি জয় জয়তি পুকারে। কলা কৃপা বারি ধর সাগ সরারি, পাগাই পহর তোহার তোহারি। কলা তু পরা ভগবান, মু তো মা। তো মা পছরু ডাকুছি। বনবাস 6ষ্ঠ দিনরে মোর মথা সিন্দুর, লিভিগলা সংখ্যা হজিলা হেলা মাওন্ধা। যা পুଅ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିବ, ତା ମା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ? ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଭତ୍ତା ତା ମାକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦବ। ସତ କଥା। ତୁ ମୋର ପୁଅ,
दिन हैला अच्छा तो बापा काहे मरले সেই কথাটা উত্তর মতে দে तू যদি ভগবান তো বাপা মরিবার কারণ কোন কাহিনী তো পিতা মলে আর 200 টাকা কোন নেই গেছে এডে বড় লোকর পুଅ ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ নাই ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ মা কালী কি মুন্ডিয়া মারুছ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तू तो গোপাঠু আউ বড় না গো বাস এই অঞ্চলরে আহা তো বাপাঙ্কঠু বাস তো নাটা যেମିତି ଅଧିକ ହେଇଯାଉ আহা ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିବି আহা সত কথা କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି আহা ତୁ ତ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛୁ আহা ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ରଖିଛୁ আহା ମୁଁ ସେତିକି କାଳି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି বাস ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ আহা তো বাপার তো যোগ্য পুଅ হিসাବରେ আচ্ছা ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ হা হা ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେମିତି ନାଁଟା ରଖ হা হা ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ଛାତି ସେତିକି ବେଳେ ଫୁଲି ଉଠିବ বাস ମୁଁ ଜଣକୁ ଚାମର ଦେଇଥିଲି আহা ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତୋର ମନେ ଥବ କି ମନେ ନଥବ ମୁଁ ଜାଣିନି আচ্ছা আଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାମର ଟେକିଛି ତୋ ବାପାଠୁ ଅଧିକ ନାଁ କର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା प्रेम से बोला आनंद कुमार हरि कला ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ତୁ ବନବାସ ଯିବାର 6 ଦିନରେ ତୋ ବାପା କାହିଁକି ମଲେ भगवान राम कहले आगो उत्तर दे देबी मां आगो नांका मनटाक आगो शांति करबी ता पछरे दिबी पुरु कला मां आहा धन रे मो बापा काकी की मरले तू जानी मु के बरी जानी रे धन मोर दोष नाही आउ कार दोष कला बनवासी सूत करिबा रुहत অভিশাপ সে লভিলে অভিশাপ যন্ত্রণারে ছটপট হই মা প্রাণ বিসর্জন কলে মা তারপরে কলা সগাঢ্য বুদ্ধিস্তম সাপ কণ্ঠে
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଭୀର ଭିଗମ ମତ୍ବା ମୃଗ ମାର୍ଗଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁହ ଇଏ ମନଗ୍ର ଜନମାନ ମୁଖୀ ଚକାର মা ধনরে মোর কোন দোষ আছে দোষ নাহি মো বাপা হ্যাঁ রাজা দশরথ বাপ দিনে শিকার আশারে যাইଥିଲେ হ্যাঁ ঘোর জঙ্গলକୁ ଶିକାର ଆଶାରେ ଯାଇଥିଲେ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଧନୁରେ ତୀର ସଂଯୋଗ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଲେ ମାରିବେ ବୋଲି ହଁ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ବାପ ଅରଣ୍ୟର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ହେଲା ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧ ମୁନି କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 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 ଅନ୍ଧମୁନି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କଣ ତାର ନାଁ ନାହିଁ ନଲା ଅନ୍ଧ ସିନା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥବ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା ତା ନାଁ ଡାକନ୍ତି ରାଜ ଅନ୍ଧ ହଁ ରାଜ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ତାହେଲେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀଟା ତା ନାଁ କଣ ତାର ନାଁଟା କଣ ଥିଲା ଖାଲି ଅନ୍ଧ ଡାକୁ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବନି ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଲା ବାଲା କହିପାରିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବାଜୀ ନାଁ ହଉଛି ଶୂଦ୍ର ଆଚ୍ଛା